Dobar dan, moje ime je Francesco Sofija, a ovo je moj bike check. Znači imamo Video People 10 inča volan, Pathfinder Signature Felixa Prangeberga, imamo Video People Index frontal ludicu, znači 4-piece volan i frontal ludica presik izgleda, Odyssey R15 vilice sa offsetom od 15 mm, znači za nose manual idealno. Imamo Federal Stance Pro kolo, prednje sa hubguardovima i BSD Donatskog gumu 2.4, Eclat Venom oba Pega 4.8 inča, Video People Dan Crook Signature Frame 20.5 dužina za rotacije i još jedna posebna stvar kod ove rame je 12.5 inča dužina chainstay, znači za manuale, 5 forte, bilo koje rotacije i tehničke teške trikove je savršeno. Imamo Federal 160 mm krom pogon, ovo je Federal kontakt pedale, imamo Federal Guard Sprocket, Federal Stance XL kolo, zadnji free coaster, 4.8 Pegov Eclat Venom također, No Name Seat Post i Federal Seats na ruže, jako lijep seats. To je to, ovo je moj bike check, vidimo se u sljedećim videima, hvala vam.